লোকসভার সংবিধান নিয়ে বিতর্কে কংগ্রেসের তীব্র আক্রমণ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিভিন্ন সময় লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সংবিধানের কপি তুলে ধরে বিজেপিকে আক্রমণ করেন। শুক্রবার সংসদে এই নিয়ে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেন, তারা সংবিধানকে পকেটে নিয়ে ঘোরেন আর বিজেপি হৃদয় নিয়ে। একই সঙ্গে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তার বক্তব্য, সংবিধান তৈরিতে অনেকের ভূমিকা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে বিভিন্ন সময় রাহুলকে সংবিধানের কপি হাতে দেখা গিয়েছে। এমনকি সংবিধানের কপি হাতে সাংসদ হিসেবে শপথ নেন তিনি। বিভিন্ন সময় কেন্দ্রকে আক্রমণ করতে গিয়ে সেই সংবিধানকে হাতিয়ার করেন। এদিন সংবিধান বিতর্কে নাম না করে রাহুলকে বিঁধলেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের অনেককে দেখি পকেটে সংবিধান রাখেন। আসলে ছোটবেলা থেকে তারা এটা শিখেছেন। বংশ পরম্পরায় তারা সংবিধানকে পকেটে রেখেছেন, কিন্তু বিজেপি সংবিধানকে মাথায় রাখে। 1949 সালে 26শে নভেম্বর সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানে 75 বছরের যাত্রাকে স্মরণ করে সংসদে 2 দিনের সংবিধান বিতর্ক শুরু হয়েছে। এদিন সংবিধান বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট দল সংবিধানকে হাইজ্যাক করার সর্বদা চেষ্টা করেছে। সংবিধান তৈরিতে অনেকের ভূমিকা মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস সর্বদা সংবিধানকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তাদের মুখ থেকে সংবিধান রক্ষার কথা শোভা পায় না। বিজেপি কখনো নিজেদের স্বার্থে সংবিধানকে ব্যবহার করেনি। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এইচ.আর. খান্নার কথা উল্লেখ করেন রাজনাথ। বলেন, একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থায় বিরোধিতা করায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারেনি এইচ.আর. খান্না। कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 30th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था, जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं तुरंत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक जो है मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना, चाहे जो भी अपराध किए सब क्षम्य थे। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था, सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। कैसे देश माफ कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज़।